اسمي أنا الياس صنبر، أنا سفير فلسطين لدى اليونسكو في باريس. كنت أولا بدي أشكر الإخوان اللي منظمين هذا اللقاء واهتمامهم بقضايانا. من ناحية ثانية كنت سألت شو بفضلوا أي لغة نستعمل، قالوا لي أفضل بالنسبة لأنه في مشاركة جمهور فرنسي أنه أتكلم بالفرنسية، فأتكلم بالفرنسية. على كل الإخوان زملائي من فلسطين أي توضيح بهمكم ممكن بس تقولوا لي وبرجع بعيده بالعربي. شكرا على الأقل على حضوركم، والله يقويكم بالنضال واللي عم بتعيشوها للأيام. Voilà, je passe au français. La question de ce qui se passe aujourd'hui, en gros, dans ce qu'on appelle la zone C, c'est-à-dire la zone contiguë à la rive du Jourdain, est une question fondamentale. D'une part, parce qu'elle réduit la vie quotidienne de nos concitoyens palestiniens en véritable enfer. Il y a un problème aujourd'hui qui bat son plein. Il y a la dépossession, il y a l'espérance des colons qu'à un moment donné, ils vont pouvoir provoquer un exode massif des populations de ces localités. En fait, il y a une mainmise totale dans l'impunité absolue sur toute une zone dévolue à l'État de Palestine. Mais il y a une dimension sur laquelle je voudrais insister un peu plus, parce qu'on ne la soulève pas, mais elle est vitale. Ce qui se joue dans cette zone, bien entendu, tout ce que je viens d'énumérer, mais il faut y ajouter une chose. Ce qui se joue, c'est la question des frontières. Car vous pensez bien que si vous prenez les territoires de la Palestine, ceux qui en principe devraient devenir l'assise territoriale de l'État palestinien indépendant, la seule frontière qui ne soit pas aux mains d'Israël aujourd'hui, c'est celle qui longe le fleuve, le Jourdain. Une fois cette mainmise faite sur cette frontière, l'État palestinien ne peut pas voir le jour dans la mesure où il sera réduit à une cage. Il y aura au nord des territoires tenus par Israël, à l'ouest des territoires tenus par Israël, au sud des territoires tenus par Israël et désormais à l'est, une frontière tenue par les Israéliens. C'est donc un projet infiniment plus grave, sachant à quel point le quotidien est important et à quel point nous devons nous soucier des conditions quotidiennes de nos frères. Il y a un jeu qui va au-delà des mainmises sur les terres et des faits accomplis des colons. Il y a un jeu qui vise à rendre l'État de Palestine absolument impossible, quels que soient les accords, quelles que soient les négociations. C'est cela qui est en jeu sur le plan stratégique. Il y a une phase extrêmement désagréable, terrible, lourde, difficile pour la population, mais au bout du compte, le but d'Israël n'est pas simplement de vider ses villages et ses villes. Le but d'Israël est fondamentalement de nous supprimer toute possibilité de frontières. Or, vous savez, il n'y a pas d'État, ça n'existe pas, un État qui n'a pas un contrôle de ses frontières et ce qu'on appelle la continuité territoriale. C'est-à-dire qu'il faut que son pouvoir, sa légitimité s'exerce sur un territoire en continuité. Il n'y a pas d'État qui fonctionne sur des territoires à saute-mouton. Or, aujourd'hui, les colonies ont déjà procédé au travail de la destruction de la continuité territoriale. Et ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est une opération qui vise à ce que la disposition par l'État palestinien d'une frontière orientale avec la Jordanie devienne impossible. Voilà ce qui rend la question, et sur le plan humain, et sur le plan économique, bien sûr, extrêmement grave, mais elle est gravissime quant au projet historique palestinien qui est celui d'édifier un État souverain, libre et indépendant. Voilà ce que je voudrais dire en introduction. Après, j'interviendrai pour laisser la parole aux autres. Merci beaucoup, Elias. Et désolé pour le quiproquo de départ. Il n'y a pas de problème, on est entre nous, il n'y a pas de problème. Merci, ouais, mais j'ai une réputation de dick. Peut-être la parole. Peut-être qu'on va passer la parole à nos amis palestiniens tout de suite pour qu'ils se présentent.
pour qu'ils se présentent et qu'ils nous disent un peu quelle est leur situation au quotidien. الأخ عازم عم تسمعنا؟ أيوة أيوة. الأخ عازم. الأخ عازم أو أحمد. تسمعونا؟ مسموع مسموع. مسموع، يعني تقدروا تعلوا الصوت شوي؟ الصوت شوي. وعلى آخر الصوت عندنا. هذول المشاكل التقنية. طيب هيك الصوت واضح؟ يعني أحسن، شوي أحسن. يعني باختصار السيد إلياس صنبر يعني حكى عن منطقة جيم تسمحي ممكن أنا ألخص بثلاث جمل؟ تفضل. أسأل عليك إخواني. أنا اللي الموضوع اللي تناولته هو الأوضاع اليوم في المنطقة سي، اللي هلا عم يجري فيها كل الاستفزازات وكل الانتهاكات للحقوق. في ناحيتين بهذا الموضوع. في ناحية اليومية وهو الاضطهاد والقمع اللي عم يحصل على القرى والمدن في المنطقة هاي كلها. الهدف منه السطو على الأراضي، جعل الحياة اليومية للناس مستحيلة، كابوس، والحلم الاستيطاني أن يوما ما أهلنا اللي مقيمين في هذه المناطق ينزحوا ويفرغوها، يتركوها للمستوطنين. ولكن وأنا ركزت على البعد الآخر أيضا، وفيش تناقض بين البعدين، بالعكس، لأنه البعد الثاني هو نتيجة البعد الأول. اليوم المشروع اللي إسرائيل عم تنظر له على المدى مش البعيد ولكن المتوسط هو السيطرة على كل الخط اللي على نهر الأردن، واللي هو الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية الأردنية. يعني العملية هي أيضا جعل الحدود الفلسطينية مستحيلة، لأنه اليوم لو أخذنا المناطق اللي مفروض يوما ما هي تكون أراضي الدولة الفلسطينية، ما عندنا حدود غير على الضفة، لأنه بالشمال إسرائيل، على الغرب إسرائيل، وبالجنوب إسرائيل. لو إسرائيل حطت يدها على الواجهة الشرقية، فلسطين ولا ممكن تصبح دولة وتتحول إلى قفص. والهدف الحقيقي أيضا بآخر المطاف هو هذا، جعل ولادة دولة فلسطينية مستحيل، لأنه في شرطين لولادة أي دولة بالعالم. أولاً أن يكون عندها حدود هي مسيطرة عليها، وهذا بيكون ما عندنا حدود. اثنين، أن يكون في على مستوى الأراضي يكون في استمرارية بالأراضي، يعني مش ساعة أنت ساعة هو، ساعة أنت ساعة هو، لازم يكون في تواصل في الأراضي. التواصل صاروا أعدموه، المستوطنات أعدمت التواصل، الطرق اللي شقوها أعدمت التواصل، الجدار أعدم التواصل. والآن هناك الحلقة الأخيرة بذهنهم، وهي إزالة أي إمكانية لولادة حدود فلسطينية على مستوى الشرق، يعني بالعلاقاتنا مع الأراضي الأردنية. هذا اللي بالتلخيص هذا اللي قلته. شكرا. تفضلوا عازم أو أحمد. طيب يسعد مساكم. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، وشكرا على هذا اللقاء واللي نظم، وبنشكر عطوفة، بنشكر سعادة سفيرنا في اليونسكو. هذا واجبنا حبيبي. صنبر. وحقيقة يعني أنا بتفق مع الكثير اللي حكى فيه بخصوص مناطق جيم او المناطق اللي المسماه جيم. ايوه، لانه هي مناطق جيم هي 60% من الضفه الغربيه حسب اتفاقيات اوسلو، والاغوار هي بتشكل 28%، يعني تقريبا نصف مساحه منطقه جيم. اللي حكاه اللي هي بخصوص السيطره على الحدود الغربية لنهر الأردن، وهي بتنسجم مع خطة وزير العمل الإسرائيلي إيجال ألون عام 1967، اللي هي خطة أيالون، اللي هي ضم مناطق الأغوار وضم القدس والجولان.
وفعليا هو تم ضم القدس في ال80 وتم ضم الجولان في ال81 والان هم حكومه اسرائيل اليمين المتطرف الاسرائيلي اقروا انه بده يكون في هناك ضم بشهر 7 2020. هم اعلاميا هم اجلوا قرار الضم، اعلاميا اجلوا، ولكن على الارض هو مستمر وقائم. وانا بجزم انه هي عمليه الضم فعليا تمت، لانه الممارسات اليوميه اللي بتقوم فيها اذرع الاحتلال الاسرائيلي على الارض من هدم منازل، من مصادره اراضي، من عمل بؤر استيطانيه، وهم فعليا هم اقاموا الجدار الشرقي اقاموه، ولكن مش بالطرق التقليديه، هم اقاموه بكتل بشريه، مستعمرين استعمروا الارض، حطوا في اراضي فلسطينيين، اراضي طابو فلسطيني مملوكي للفلسطينيين، واقاموا عليها بؤر استعماريه. ومن هون هذا بيكون الجدار البشري هو اخطر من الجدار الاسمنتي. مناطق جيم هي احنا صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي، صراع ديموغرافي، صراع جيوسياسي. واحنا من هون احنا بنثمن هاي اللقاءات الفلسطينيه مع اصدقاء الشعب الفرنسي، مع اصدقاء الشعب الفلسطيني الفرنسيين. احنا فعليا بدنا مساعده سياسيه في هاي المناطق من اجل اجبار حكومه الاحتلال الاسرائيلي الجلاء عن الاراضي الفلسطينيه المحتله اللي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقيه العربيه. Azem est le maire de la ville de Frouj Bet Dajan. Il nous remercie pour l'organisation de ces visioconférences qui leur permettent justement de faire état de la situation aujourd'hui dans la vallée du Jourdain. Il partage complètement l'analyse politique d'Elias Sambar, bien sûr, qui donnait justement un éclairage très précis et vraiment éloquent de la situation. Comme on l'a déjà rappelé, mais la vallée du Jourdain représente 28% de la Cisjordanie, donc c'est une part importante des terres. Il faut savoir, je vais le faire de manière un peu en résumé, mais il y a eu trois grands moments, en tout cas depuis les années 80, la programmation d'une annexion de la Palestine par des Israéliens, Jérusalem dans les années 80, le Golan dès 1981, et puis ce projet d'annexion de la vallée du Jourdain en juillet 2020, qui a été reporté on va dire sur le papier, mais l'annexion, elle existe, elle est de fait. L'annexion aujourd'hui, dans la vallée du Jourdain, ce sont toutes ces actions de confiscation des terres, de démolition des maisons, de violation de la vie des Palestiniens quotidienne. Il n'y a pas de mur levé. On va dire traditionnellement aujourd'hui, on pourrait dire qu'on pourrait lever un mur entre deux territoires, mais ce qui se lève aujourd'hui, ce sont des murs peu communs, qui sont en fait la présence des colons qui viennent avec l'aide des Israéliens morceler le territoire, empêcher justement les Palestiniens de la vallée du Jourdain de pouvoir avoir cette continuité territoriale, de pouvoir jouir de leurs terres. Et cette présence de colons, elle est là pour justement saper le destin des Palestiniens. Aujourd'hui, cette lutte, c'est une lutte bien sûr politique, c'est une lutte démographique face à des Israéliens qui justement pressent les habitants de la vallée du Jourdain. Dans cette situation et dans ce contexte très compliqué, le soutien politique de la communauté internationale, mais aujourd'hui des Français, et c'est bien aujourd'hui notre sujet,
est plus qu'important pour mettre la pression aux Israéliens pour respecter le droit international et pour respecter le territoire palestinien, arrêter ces annexions et faire en sorte que l'État de Palestine puisse exister. Je crois qu'ils ont disparu. Ah, ils sont là. Ils sont là. Très bien. On peut commencer à poser des questions. Donc, sur votre quotidien dans vos villages, parce que j'ai pu voir des vidéos de destruction d'oliviers, de destruction de maisons et d'intervention militaire. Comment ça se passe, par exemple, cette semaine ou la semaine dernière dans vos villages? عازم احنا بنشاهد يوميا اقتحامات اسرائيليه، مصادره اراضي، هدم بيوت في الاغوار، في قرى الاغوار. يعني اذا بتقدروا تشرحوا لنا وتحكوا لنا يعني شو الوضع حياه الفلسطينيين في الاغوار اليوم. طيب يعني مثل ما ذكرت انا انه هاي مناطق الاغوار هي مثل ما بنحكي هي مساحه ثلث الضفه الغربيه، بتشكل تقريبا ثلث الضفه الغربيه. الاسرائيليين مسيطرين على 95% من الارض ومسيطرين على 90% من المياه. عفوا عازم، احنا يعني هذه المعلومات انتم حكيتوا فيهم، احنا بدنا يعني بالتفاصيل الحياه اليوميه للفلسطينيين يعني. اوكي تمام. انا جاي بالتفاصيل. طبعا بشكل يومي هناك في جولات لما يسمى بالاداره المدنيه وكافه اذرع الاداره المدنيه، التنظيم، الاثار، المياه، الكهرباء. هناك العديد من هدم المنازل، اختارات وقف بناء، ممنوع نبني، ممنوع نعمل بنية تحتية، مصادرات جرارات زراعية، مصادرات معدات من أجل العمل، فتح طرق وأحيانا أقنية وأودية. هذا كله في مصادرات بشكل يومي. وهناك بيصادروهن لمدة 40 يوم و50 يوم وبفرضوا عليهم غرامات وأجرة نقل وكتب تعهدات إنه ما يرجع يشتغل في هاي المنطقة. يعني لو بدنا نيجي نحكي اليوم أنا بدي أجي أعمل تسهيل أو بدي أحسن شوي من جنب بيتي، ولا معدة بتقبل تشتغل عندي بسبب انه مباشره بتم مصادرتها. هذا طبعا بياثر على وضع السكان. هناك في استهداف للمزارع، هناك في استهداف للمنازل، هناك في استهداف للمشاريع البسيطه الاقتصاديه الموجوده في مناطق الاغوار. طبعا هذا حد من تواجد السكان. يعني بدنا نعمل مقارنة بسيطة جدا. عدد سكان الأغوار قبل الاحتلال كان 250 ألف نسمة، اليوم ما بتجاوز ال 65 ألف نسمة. لو حكينا عن المناطق المراد ضمها اللي خططت إسرائيل لضمها من مناطق الأغوار، عدد السكان ما بتجاوز 13 ألف نسمة. برغم انه الجفتلك لوحدها كان عدد سكانها بتجاوز ال 20,000 نسمه. فروش بيت دجن كان سكانها بتجاوز 6,000 نسمه. طبعا في استهداف كبير جدا من اجل اقتلاع السكان الفلسطينيين الاصليين في هاي الاراضي وحط مكانهم مستعمرين إسرائيليين أجوا من أصقاع الأرض من أجل الاستعمار في هاي المناطق. وهناك يعني خلينا نحكي هناك في تمييز عنصري كبير جدا
في هاي مناطق الأغوار ومناطق جيم. المستعمر مفتوح لكل التسهيلات. يعني دخلنا في نقاش مع الارتباط الفلسطيني انه مين اكبر، مستوطنة الحمراء؟ مين اقدم، مستوطنة الحمراء ولا قرية فروش بيت دجن؟ مستوطنة الحمراء اجت في الثمانين، قرية فروش بيت دجن صار لها مئات السنين موجودة. لو جينا عملنا مقارنة بسيطة ما بين مستعمرة الحمراء، انه مستعمرة الحمراء هناك في مباني ملائمة للسكن، هناك في أماكن ترفيهية، هناك عندهم شبكة طرق، شبكات كهرباء، هاتف، عندهم بريد، عندهم مواصلات. فروش بيت دجن الآن ماخذة يعني جزء كبير منها مش مزود لا بكهرباء ولا بمية. ما زالت الطرق اللي من الخمسينات هي موجودة. السكن ممنوع نبني، يعني مش مسموح لنا ولا في متر واحد في قرية فروش بيت دجن نبني، وهذا مثله بنطبق على كثير من المناطق الموجودة في الأغوار. شكرا. Le maire de Frouj Bet Dajan a fait une petite présentation de la situation un peu catastrophique de ce qui se passe sur le terrain quotidiennement. Aujourd'hui, la vie est très difficile pour les habitants. Il n'y a pas d'infrastructure autorisée par les Israéliens, interdiction de pouvoir justement aménager des infrastructures, des démolitions quotidiennes de maisons de Palestiniens. On a un manque cruel d'eau et d'électricité. Il n'y a pas de réseau d'eau et d'électricité qui arrive aux habitants. Aujourd'hui, il y a une suspension de l'ouverture des routes, donc avec des barrages, avec des checkpoints, des routes détournées justement pour compliquer la vie des Palestiniens, des confiscations de matériel, puisque dans la vallée du Jourdain, on est dans une zone agricole. Pensez bien que ces villageois sont des agriculteurs, ont besoin de tracteurs, de matériel qui sont aujourd'hui confisqués. Vous avez des habitants qui, parce qu'ils refusent ces injonctions, doivent payer des amendes et des contraventions assez élevées aux Israéliens. Tout ça pour justement affaiblir les Palestiniens, rendre leur vie infernale. Si on veut prendre un exemple, je veux réhabiliter ma maison ou en tout cas faire des petites améliorations. Un habitant peut tout de suite se retrouver avec une confiscation de sa maison, voire une démolition, juste parce qu'il a voulu faire quelques petits ajouts ou des améliorations. La situation des habitants est critique parce que tout menace les habitants. Vous avez tous les projets qui pourraient être en cours sont menacés, que ce soit avec des partenaires extérieurs, de l'autorité palestinienne. Il faut savoir que la population de la Cisjordanie a extrêmement diminué. Aujourd'hui, on se retrouve avec des villages qui ont perdu plus de la moitié, voire encore plus que de la moitié de leurs habitants. Ceci s'accompagne aussi d'expulsions de Palestiniens, complètement, des expulsions complètes de Palestiniens pour être remplacés par des colons qui ne connaissent pas la région, qui ne connaissent pas ce territoire parce qu'ils ne sont pas natifs de la vallée du Jourdain, qui n'ont aucune relation avec cette terre. Et aujourd'hui, on les impose aux Palestiniens comme des habitants légitimes de ce territoire, ce qui induit des discriminations raciales, donc un apartheid, puisque la colonie de Hamra, qui est la colonie la plus proche de Frouj Bet Dajan, du village de Frouj Bet Dajan, est très très récente, elle a quelques dizaines d'années, alors que Frouj Bet Dajan existe depuis plus d'une centaine d'années, voire plusieurs centaines. Tout est facilité à ces colons. Ils ont des habitations dignes de ce nom, des infrastructures organisées,
que ce soit les transports, l'électricité, l'eau, des services postaux, des activités aussi pour leurs enfants. Voilà, une vie normale qui est octroyée à des colons et au contraire qui est complètement interdite aux Palestiniens. À Fouch Bet Dajan, aujourd'hui, on a un manque, justement, comme on l'a rappelé tout à l'heure, un manque cruel d'infrastructures en eau et d'électricité. Imaginez-vous une agriculture sans eau. Des routes qui datent des années 50, donc qui n'ont jamais été réhabilitées, qui rendent difficile justement la circulation, et pas du tout d'autorisation pour construire et reconstruire. Est-ce que Si, Elias, allez-y. Oui. Oui. je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Je résumerai rapidement en arabe. Il y a des phases toujours dans ce type de projet politique. Projet d'annexion, projet d'occupation et pourquoi ne pas le dire, projet de vol de terre. La première phase a consisté à morceler la Cisjordanie pour couper toute possibilité de continuité territoriale. La phase que nous sommes en train de vivre est une phase qui a été non pas créée, mais énormément facilitée par le plan de Donald Trump, ce prétendu plan de paix, qui consiste, et le maire de Bet Dajan nous a donné des détails très précis, qui consiste à rendre impossible la vie quotidienne. Le premier but est de provoquer un exode de la population. Il est clair qu'aujourd'hui, on voudrait rassembler ce qui reste. On vient de nous dire qu'il y avait 250 000 personnes dans ce territoire, il en reste 65 000. Donc, il en reste quasiment le quart. 75% des gens ne sont plus là. Ce quart qui reste, le projet va consister dans un deuxième temps, non pas à les sortir totalement de la zone, mais à la regrouper dans une autre cage qui serait Jéricho. Car Jéricho est une concentration trop importante pour qu'on la vide en une nuit. Ça provoquerait quelques problèmes internationaux, quelques cris de certains pays qui penseraient que ce n'est pas très moral, mais qui après s'arrêteraient là. Donc l'idée est de, deuxième moment, regroupement à Jéricho, avant que Jéricho, à son tour, n'étouffe et qu'elle soit vidée. Ça se fait de façon extrêmement planifiée. Il ne faut pas du tout croire que tout ce que font les colons, ce sont juste des gestes inconsidérés et incontrôlés de groupes que plus personne ne contrôle. Ça n'est pas vrai. Voilà où nous en sommes. Il faut ajouter deux choses. Parfois, la conjoncture vient faciliter le travail de l'occupant. On peut avoir un plan et puis après, voir comment on peut l'appliquer, combien de temps ça prend, combien de temps, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas susciter trop de réactions, etc. Il est certain que les 4 années de la présidence de Donald Trump ont donné un formidable coup d'accélérateur à la colonisation. En plus, elle a été bénie par le parrain américain. Mais il faut ajouter aussi que 4 campagnes électorales. 4 campagnes électorales pendant lesquelles on nous a vendu le fait qu'Israël était très occupé par ses problèmes internes et on a oublié que pendant ces 4 campagnes électorales, il y a eu tous les jours des faits accomplis par les colons. Il ne fallait même pas des décisions du gouvernement ou de la Knesset. Il y a eu tous les jours des mainmises sur des terres, tous les jours des attaques de paysans pendant qu'ils faisaient leur récolte, tous les jours. Donc, ce vide qui est soi-disant dû à la grande pratique démocratique israélienne, parce qu'Israël fait les élections dans les règles, ce vide est en train également d'accélérer les choses. Voilà, je vais le dire très rapidement en arabe. إخواني بسرعة ألخص اللي هلا قلته. اللي عم بيحصل هو مخطط ومخطط مدروس ويطبق بمراحل. التخطيط المخطط هاي المشاريع هاي عادة خاضع أيضا للوضع.
يعني مثلا لو الإدارة الأمريكية غير اللي عشناها آخر 4 سنين مع ترامب، ممكن كان في شوي، ما كانت غير شيء بالجوهر، ولكن ممكن كانت أعقد على إسرائيل أنه تقوم اللي عم تقوم فيه. وجود ترامب ومباركته لكل السرقات، لأنه فيش كلمة ثانية، هي السرقة اللي عم تحصل، أسرع الأمور وسهلها. الخطة الآن ليست بتفريغ المنطقة كلها مرة واحدة، لأنه بيعرفوا لو عملوا التفريغ كله بالتحديد، لأنه في مشكلة أريحة بالنسبة لهم اللي فيها تجمع بشري مهم، حتعمل شوية ردات فعل، فحيعملوها بمرحلتين. المرحلة الأولى تفريغ كل المواقع باستثناء أريحة اللي حتكون هي القفص الجديد، ترحيل الناس إلى أريحة، وفي مرحلة ثانية تفريغ أريحة. هذا هو المخطط. مش عم بقول حينجح ولا عم بقول مش لازم نعمل شيء، ولكن هذا هي خطتهم. هلا فيك أيضا نقطة ثانية، وللأسف أوقات الواقع ما بيساعد، بيشجع الاغتصاب وبيشجع السرقة. إسرائيل بحجة ديمقراطيتها اللي عم بتبيعنا إياها وبيعيتها للعالم كلها، دخلت الآن برابع حملة انتخابية، وشغلين العالم انه هم هلا مشاكلهم داخليه بالانتخابات. نتنياهو حيتحاكم، لا مش حيتحاكم، داخل بصفقات بقضيه الغواصات، لا مش داخل، والى اخره. ولكن خلال 4 حملات انتخابيه، يعني اكثر من سنه، المستوطنين عم يفرحوا يمرحوا. المستوطنين ما حدا، يعني عاده كان فقط حفاظا على ماء الوجه. كانت الحكومة الإسرائيلية تقول والله أصدرنا قانون، الكنيسة تصوت على قرار. هلأ نازلين نهب من دون قرارات، أمر واقع يومي. وهذا اللي بيخلي الواحد جدا جدا يعني قلق. ولازم الوضع جدا جدا صعب وجدا خطير، وممكن يؤدي لوضع، وهذا اللي عم تبحث عنه إسرائيل. وللأسف في بعض الدول مش عم تحكي أنه يصبح قضية الدولتين أمر مستحيل. الهدف بالآخر هو هذا، فيش دولتين، وبعدين والله نسمم حياتكم اليومية لتفهموا وتمشوا. هذا هو المشروع، ما تغير من يوم 48. بدي أذكر بحاجة بس، أريال شارون بآخر أيامه عمل تصريح جدا واضح: علينا أن نتمم الخطة اللي بن غوريون ما قدرش يكملها بسنة 48. يعني ما تبقى لازم نفضيه زي ما فضينا الباقي، بعده ماشيين على الخط. فالمرحلة اللي جاي لازم كل واحد يعني واضح، وحنواجه صعوبات ومشاكل وتحديات كبيرة. ولكن أنا قناعتي هلأ كإنسان فلسطيني، أنا لاجئ من 48، طلعت طفل مع أهلي إلى لبنان بال 48 من حيفا. والله إلنا 70 سنة وقبلها 50 سنة بدهم يطلعونا من المشهد، ما طلعنا، وما حدا حيطلعنا من المشهد، ولكن المشهد صعب ما في شك. Merci. Peut-être que je vais vous laisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en visio avec nous souhaite poser une question? Sinon, je vais continuer moi à questionner. Je voulais saluer la présence de Abdallah, qui est le responsable, Anati, qui est le responsable des élus en Palestine. C'est l'association des maires avec qui on coopère beaucoup. Donc, je salue sa présence et je salue la présence de Julie Dussault aussi, du consulat de France à Jérusalem. Merci de nous suivre ainsi. Puis il y a certainement d'autres personnes que j'aurais dû saluer, que j'ai oubliées. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour interroger nos amis palestiniens? Il n'y a pas, c'est pas une visioconférence que pour moi, et l'intérêt de le faire en Zoom, c'est que vous pouvez intervenir en direct. بدنا ناخذ بس سؤال من الحاضرين اذا بدهم يسالوا اصدقائنا بفلسطين. وبدنا كمان نشكر عبد الله عناتي بوجوده معنا اليوم، حضور معنا، وكمان جولي دوسو. عبد الله عناتي هو من هذا بنشوفه
شفنا Ouais, صوته. Abdallah, je vais vous mettre en avant. Attendez que tout le monde vous voit. مرحبا عبد الله. مرحبا جميعا يعطيكم العافية. Allez, اللي هي جمعية الهيئات المحلية الفلسطينية. وكمان جولي دوسو اللي هي تشتغل في القنصلية الفرنسية بالقدس. على جولي، بونسوار Alors, جولي. Julie, je vais vous mettre en avant اللي هي aussi. كمان منسقة مشاريع بين فرنسا وفلسطين، المحل الهيئات المحلية الفرنسية والفلسطينية. Bonsoir, je suis ravie de participer à cette réunion. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je passe le bonsoir à toutes les villes et les habitants qui sont devant la réponse. Merci. Merci beaucoup, Julie, d'être avec nous. Et merci de l'aide que vous nous apportez sur des actions de coopération. Effectivement, la mission du Consulat général de France à Jérusalem d'accompagner les villes, institutions, organisations en coopération. Donc, c'est avec plaisir, grand intérêt et dans le cadre de l'émission. Voilà, merci beaucoup à vous. Et bon échange. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Alors, il y a Christelle qui a une main levée, mais c'est depuis le début. Donc, soit elle parle, soit je lui baisse la main. Je vais lui baisser la main. Réactive le micro. Alors, qui souhaite personne? Bon, peut-être que si personne n'intervient, j'ai une question. C'est sur les enfants dans les villages de la vallée du Jourdain. J'imagine que la situation pour eux est compliquée, à la fois pour est-ce qu'ils peuvent suivre l'école et est-ce qu'il n'y a pas des traumatismes psychologiques en lien avec les destructions d'oliviers, de maisons et d'oppression tout simplement au quotidien, comme dans un état de guerre, quoi. نسأل عن موضوع الأطفال. بالنسبة للأطفال كيف دراستهم وممارسة دراستهم في الوضع الحالي. احنا بنعرف إنه الأطفال كمان يتعرضوا لصدمات نفسية كتير خطيرة في الحال. فكيف أنتم يعني تواجهوا هذه المشكلة، مشكلة المدرسة ومشكلة كمان الوضع النفسي؟ كيف يعني شو هي يعني المشاكل اللي بتواجهوها بالنسبة للأطفال؟ طبعا أكيد لا شك إنه الأطفال عندنا في مناطق الأغوار بيعيشوا بظروف صعبة جدا، واللي زاد الطينة البلة اللي هي جائحة كورونا، الفيروس المستجد. الآن يعني في قسم كبير من طلابنا هم بيدرسوا من بعد، يعني على الزوم بيكملوا دراستهم. في جزء بسيط من الطلاب الآن من صف أول لصف السادس بتوجهوا التدريس الوجاهي. لا شك إنه مثل ما حكينا إنه مناطق الأغوار هي مثلها مثل أي جزء من فلسطين الحبيبة، ولكن هناك وتيرة الاستهداف أكبر. ومثل ما حكى سفيرنا الياس إنه هذا مخطط هو من سنين طويلة، ولكن هم بيطبقوا بمراحل. طبعا نحكي عن الأغوار مثل ما حكينا، السيطرة على الأراضي 95% من الأرض، في جزء كبير منها مناطق إطلاق نار، تدريبات عسكرية، أراضي مغلقة. وهاي المناطق في الأغوار هي ساحات للتدريبات الجيش الإسرائيلي. فبالتالي في هناك إرهاب لأطفالنا وترويع للأطفال، واللي بزيد الطين يبلي كمان المخلفات الجيش الإسرائيلي اللي بيلقوها بعد التدريبات، لأنه بيطلقوا من مسافة الصفر عن لقربها من البيوت. فأحيانا بيكون في هناك قذائف، بتركوا قذائف مخلفات للجيش. أحيانا الأطفال بيعبثوا فيهم، وكثير من السكان سواء أطفال ولا كبار بالسن أو شباب
نتيجة هاي المخلفات فقدوا حياتهم، وبصير بتر للقدمين أو للأيدي. فأكيد يعني لما نحكي عملية الاستهداف هي الشعب الفلسطيني برمته هو مستهدف للاحتلال الإسرائيلي. لما بنحكي عن مناطق الأغوار هي الخزان الموارد والثروات لدولة فلسطين، لأنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية بدون مناطق الأغوار، وخصوصا هي المنفذ الوحيد على الأردن وبالتالي على الدول العربية والدول الأخرى. فلما نحكي على الضفة الغربية الآن كلها في كنتونات، احنا بنعيش في الضفة الغربية مش بس بالأغوار، احنا بنعيش ب 2500 كنتون، لأنه كل قرية في عليها حاجز عسكري إسرائيلي. إذا بنحط هذا الحاجز العسكري فبشل حياة الشعب الفلسطيني كامل. يعني لما نحكي على 2500 منطقة معزولة، لأنه إحنا لما تقسمت الضفة الغربية إلى 3 أقسام، ألف اللي هي 18%، ب اللي هي 22%، ما في تواصل جغرافي ما بين هدول ال 40% البي الألف والبي، ولكن مناطق سي كلها فيها تواصل جغرافي. ومن هون لما بنحكي انه هناك لا يمكن يكون في تنميه واحتلال، حقيقه نعم صحيح انه ما في تنميه لا اقتصاديه ولا اجتماعيه في وجود الاحتلال، لانه الاحتلال هو عمليا عازل الشعب الفلسطيني بالكامل، وهناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني. يعني لما بدهم يسكروا بامكانهم خلال يعني التسكير عندهم ستاند باي فورا، التسكير بامر عسكري تغلق الضفه الغربيه بالكامل. شكرا. شكرا. Les enfants vivent quand même une situation très critique. L'école est très difficile. La situation actuelle avec la crise sanitaire de la Covid-19 a accentué en fait les difficultés. Les enfants aujourd'hui ont des cours dispensés à distance. Vous imaginez que c'est très compliqué d'avoir des cours à distance quand on n'a pas aussi le matériel informatique, quand on n'a pas de prof et d'avoir une régularité. Ça rend justement le quotidien plus difficile pour les enfants. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les enfants de la vallée de Jourdain, c'est toute la Cisjordanie, toute la Palestine aujourd'hui subit aussi ces difficultés-là d'enseignement. Pour revenir sur ce qu'a dit M. Elias Sambar, oui, c'est un plan israélien construit par étapes pour saper le projet d'un État palestinien. Il faut savoir que 95% des terres est quand même sous contrôle israélien en zone C, qui utilise ce territoire comme réserve militaire, comme terrain d'entraînement de l'armée israélienne de Tsahal. Ce qui n'est pas facilité parce que les Israéliens, les soldats israéliens, pendant leur entraînement, sont très proches des habitations, donc sont très proches des habitants. Et les terrains sont souvent minés, il y a des projectiles. Malheureusement, bon nombre d'enfants, de jeunes et même de personnes âgées qui traversent le territoire se retrouvent mutilés parfois par des explosions et rendent justement la vie de ces personnes-là très, très compliquée. Il faut savoir quand même que la vallée du Jourdain, cette zone C, est une zone donc agricole qui représente quand même des ressources extrêmement importantes et une richesse pour la Palestine, la future Palestine.
Le plan des Israéliens est bien sûr de morceler ce territoire au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'y a pas de continuité entre la zone A et B, et c'est un problème parce qu'il n'y a pas de ce contact-là. Aujourd'hui, dans la zone C, il y a encore une homogénéité avec une continuité qui est menacée par les Israéliens. Aujourd'hui, le blocus est facile à mettre en place. Il suffit juste d'un ordre militaire pour que toute la Cisjordanie soit fermée. Voilà. Et ce sont des punitions générales, des punitions collectives à l'égard des Palestiniens. Comment aujourd'hui on peut développer un pays économiquement, développer une société avec ce genre d'ordre militaire et de punition à l'égard des Palestiniens. Merci pour la traduction, Farissa. Peut-être si Alias, vous souhaitez intervenir, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez. Peut-être une question sur quelles sont vos priorités absolues dans la période, dans la vallée du Jourdain, en termes vital pour vous. Alors, il y a la défense de la terre, j'imagine, de toute façon, il faut le mettre en avant. Mais est-ce qu'il y a des questions autour de l'eau, autour de la santé, autour de l'éducation et puis, est-ce qu'il y a aussi la question politique, tout simplement, de mieux faire connaître ce qui se passe, parce qu'on en parle en fait assez peu dans les médias aujourd'hui. نقدر اليوم تعطونا شو هي الأولويات اليوم بالأغوار بالنسبة لكم كسكان الأغوار يعني المجالس القروية. يعني إحنا بنعرف إنه الدفاع عن الأرض هي الأولوية والمبدأ الأساسي، بس يعني في احتياجات يمكن يعني تجاه السكان من طرف الصحة، التعليم، طبعا الوضع السياسي والنضال السياسي هو كمان من الأولويات. واليوم عم نحكي عن هذا الموضوع، وبنعرف أنه طبعا منطقة الأغوار مش كتير معروفة اليوم في الإعلام حتى الدولي. ما في كتير ناس بتحكي عن الأغوار، بنحكي عن القدس، بنحكي عن غزة، بنحكي عن الضفة يعني بصفة عامة، بس لا ما بنحكي عن الأغوار بتفاصيلها يعني. طبعا يعني شكرا لك فريسة. حقيقة يعني احنا لما بنيجي على احتياجات الأغوار، انت بتحكي على يعني هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية ومن فلسطين هي الأغوار. صحيح الهجمة هي الأعنف في مناطق الأغوار ومناطق جيم والمناطق الريفية. انت بتحكي على سنوات طويله من عمليات الهدم في مناطق الاغوار، فبالتالي هناك احتياجات كبيره جدا. النضال السياسي هذا بشكل يومي، وبنستمد صمودنا احنا من احرار العالم ومن اصدقائنا ومن اصدقاء الشعب الفلسطيني. اكيد يعني اللقاءات هاي اللي بيننا بين المجتمعات الفلسطينية واحرار العالم والمجتمعات الفرنسية هي بتقوي عزيمتنا وبترفع من عزيمتنا. بنحكي على الاحتياجات، هناك احتياجات في كافة المجالات في مناطق الأغوار ومناطق سي. أهم قضية إنه أنا كيف بدي أحافظ على الوجود الفلسطيني في هاي المناطق وتلك المناطق. أهم قضية إنه يكون الإنسان الفلسطيني موجود، والسكان الفلسطينيين في مناطق الأغوار هم تعرضوا للكثير من المؤامرات من أجل اقتلاعهم، ولكن هم بإيمانهم المطلق وبإيمانهم بعدالة قضيتنا، قضية الشعب الفلسطيني وبثوابتنا الفلسطينية،
وبنهج القيادة الفلسطينية الحكيمة احنا صامدين في هاي المناطق وراح نصمد، لأنه احنا جربنا آهات وويلات وتجرعنا المرار التهجير. مش ممكن ولا بأي شكل من الأشكال إنه نعيد التجربة. الهجرة لن تكون هناك هجرة للشعب الفلسطيني مرة ثانية. سنموت بالأرض، سنموت بالأرض ولن نهاجر. ومن هون احنا يعني تضامنكم معنا هذا له اثر كبير في نفوسنا. لما بدنا نيجي نحكي على الاحتياجات في مناطق الاغوار، هي البنيه التحتيه، الانسان الفلسطيني نشتغل عليه ونثبته في هاي المناطق، من كهرباء، من مي، من مش تمكين للوصول للموارد، لا، يجب انه آن الاوان انه الشعب الفلسطيني يكون له دوله سياده، يكون لنا سيطره على مواردنا وثرواتنا الطبيعيه، لانه بدون ما نسيطر على مواردنا وثرواتنا الطبيعيه راح يكون عندنا مجتمع هش. لا، احنا بنناضل الشعب الفلسطيني بمجمله، بناضل ضفة غربية، غزة، قدس. احنا بنناضل من اجل السيطرة على مواردنا، من اجل انتزاع حقوقنا كشعب فلسطيني بإقامة دولتنا. وهذا مطلب من ابسط المطالب، لانه احنا بنعيش الان في 2021 ما زال هناك شعب محتل في الضفة الغربية، وهناك في شعب آخر بيمثل يمين متطرف بحكم هذا الشعب وبحكمه بسادية. شكرا. شكرا. Aujourd'hui, l'attaque est féroce et depuis plusieurs années, l'attaque est féroce depuis des années, des dizaines d'années. Nous subissons les démolitions, les exactions israéliennes, donc les besoins sont très importants. Ils sont plus que basiques, mais très importants. Bien sûr, la première chose, c'est la lutte politique, le combat politique et la lutte politique est quotidienne. Et bien sûr, nous nous appuyons sur la solidarité internationale, sur le soutien des pays, des hommes libres dans le monde, et comme en France, de toutes ces organisations et de ces institutions qui soutiennent les Palestiniens et qui défendent encore leur cause. Ça ne fait qu'accentuer notre détermination à jouir de nos droits et d'avoir un jour la possibilité de voir naître l'État palestinien. Alors, la priorité numéro 1, c'est surtout comment préserver la présence des Palestiniens sur le territoire. Il faut que les Palestiniens restent sur leur terre. Il faut que les Palestiniens, malgré les violations, malgré les violences, malgré les exactions, malgré tout ce qu'ils subissent quotidiennement, il faut qu'ils restent sur leur terre, il faut qu'ils protègent leur terre, parce que c'est leur terre et c'est légitime qu'ils y restent. Et nous avons la conviction que notre cause est juste. Donc, nous n'avons pas honte, nous ne sommes pas dans une situation où nous interrogeons sur notre présence. Non, au contraire, nous sommes convaincus de cette priorité comme la priorité numéro 1 et comme la priorité essentielle de notre combat. Depuis des dizaines d'années, nous avons avalé des couleuvres, nous avons subi les déplacements, les exodes, les guerres. Il est inimaginable aujourd'hui que les Palestiniens subissent un nouvel exode, que les Palestiniens de la vallée du Jourdain subissent un nouvel exode vers d'autres terres. Il faut qu'il reste sur sa terre. Le Palestinien doit rester sur sa terre. La vallée du Jourdain, les terres de la vallée du Jourdain nous appartiennent.
et il est légitime que nous restions. Et cette solidarité et votre solidarité, votre soutien en tant que défenseur de notre cause est précieuse à nos cœurs, puisqu'elle nous permet de continuer, elle nous permet de voir l'espoir qui vit toujours en nous. La deuxième priorité, si je puis dire, est un peu plus pratico-pratique, un peu plus terre-à-terre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce manque d'infrastructures qui ne permet pas de vivre correctement et ne permet pas justement d'avoir une structure viable dans la vallée du Jourdain. Les besoins sont incommensurables aujourd'hui et il faut absolument que nous ayons le contrôle de nos richesses et le contrôle de nos ressources si nous voulons nous développer, si nous voulons justement pouvoir jouir de nos terres de manière digne et développer notre pays. Ce contrôle, on lutte tous ensemble pour ce contrôle des terres, des ressources et de nos richesses, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Gaza. Notre objectif, c'est de jouir de nos droits les plus basiques. Nous ne demandons pas, on n'a pas demandé la lune, on demande juste ce que tout pays a demandé un jour quand il a demandé sa liberté. En 2021, on est encore un pays occupé, colonisé, une terre occupée par des Israéliens qui, de l'autre côté, un pays qui s'est développé sur la base d'une droite de l'extrême droite qui ne fait que aggraver la situation et ne permet pas la paix. Merci. Alors, il y a Jacques Bourgoin qui a levé la main et avant, il y a Françoise Leblond qui pose une question. Je pense que ça va aller avec ce que peut répondre Jacques Bourgoin. Elle pose la question: combien de collectivités locales françaises participent au parrainage des villages palestiniens de la vallée du Jourdain? Et quel est l'impact concret des parrainages? Ça tombe bien, c'était une question que je voulais poser à Jacques Bourgoin. Et donc, je passe la parole. Oui, merci Patrice, bonsoir. Oui, c'est l'occasion de parler de notre action. Donc, aujourd'hui, il y avait 17 collectivités territoriales françaises, donc 2 départements et 15 villes, mais c'est rajouté une 16e ville, Billy-Montigny, dans le Pas-de-Calais, donc qui parraine les 17 villages palestiniens de la vallée du Jourdain avec qui nous sommes en relation. Et effectivement, comme cela a été rappelé par nos amis palestiniens, notre démarche essentielle était une démarche politique, c'est-à-dire faire connaître la situation, ne pas être seulement en réaction au moment des menaces d'annexion du gouvernement israélien, qui en réalité sont de fait, mais de bien en permanence rester en relation avec vous, nos amis là-bas, et puis surtout faire des initiatives comme celle de ce soir de Patrice Leclerc, c'est-à-dire faire connaître régulièrement la situation et l'évolution de la situation. Évidemment, ce cercle de ville n'est pas fermé, et donc s'il y a d'autres collectivités territoriales qui souhaitent se joindre, elles sont bien sûr la bienvenue, et c'est aussi l'objectif de telles initiatives d'élargir le cercle. Dans le même temps, même si ce n'était pas l'objet principal, après avoir discuté avec nos amis sur place, nous avons décidé, en prenant appui sur le RCDP, le réseau de coopération décentralisé avec la Palestine, de mettre en place un fonds de solidarité dans lequel versent donc des subventions des collectivités territoriales. Donc, on a aujourd'hui, en toute transparence, un fonds de 27 000 euros. C'est modeste, mais en même temps, c'est des collectivités qui sont souvent, comme Gennevilliers, engagées sur plusieurs axes de solidarité en Palestine. Et ce fonds qui aujourd'hui est constitué va permettre de faire des achats de première nécessité à caractère
alimentaire ou à caractère de santé pour les populations sur place. Et puis, ça va nous permettre que ces subventions soient la contribution des collectivités à un dossier plus important qui va nous permettre d'avoir des financements du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France au titre de 2021. Et donc, nous sommes en train de travailler avec les maires des villages palestiniens et avec le ministère palestinien de la Santé à un projet dans le domaine de prévention de la santé et de travail sur les questions du soutien psychologique des habitants de la vallée et un travail spécifique en direction des femmes. C'est un projet qui doit être au point d'ici un mois ou plus tard et se mettre en place dans le courant de l'année 2021. Donc, j'en profite aussi pour lancer un appel aux élus locaux et aux militants auprès de leurs élus pour renforcer ce mouvement de solidarité. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour saluer, parce que tu as parlé que de Gennevilliers, mais il y a des élus de Bagneux, il y a le maire de Villerupt qui est avec nous. Je crois qu'il y a des élus de Méricourt. Et puis, il y a des Grenelle, Christelle. Oui. Donc, et puis, il y a plusieurs groupes de la FPS qui sont là, que je remercie aussi. Dans ces, là. Alors, Neza, justement, en parlant de Bagneux, Neza, tu voulais te lever la main. Donc, tu peux parler si tu actives ton micro. Neza? Ah. Son micro est coupé. Pour de vrai cette fois-ci. بس احنا بانتظار نزهه لتحكي، بس بدي بس اترجم يعني باختصار شو حكى جاك بورغوان اللي هو رئيس السابق لبلديه جنفيليه ومنسق مشروع الاغوار. احنا اليوم في 17 هيئه محليه عم تشارك في مشروع تضامن السياسي مع الاغوار، منها مقاطعات كمان، يعني بلديات ومقاطعات. طبعا التضامن الاول هو التضامن السياسي. ليس هذا يعني بس ردة فعل للإسرائيليين، بس إحنا بدنا كمان يكون في مبادرات باستمرار مثل لقائنا اليوم، مبادرات بتمثل تضامننا مع الشعب الفلسطيني ومع السكان الأغوار. فهذا يعني دليل على الصداقة والتضامن مع الشعب الفلسطيني. اليوم عندنا إحنا هاي المدن تجتمع في شبكة التعاون اللامركزي مع فلسطين لفلسطين، اللي احنا كمان نشأنا صندوق تضامن ل 2007 عفوا 27,000 يورو لنقدم طرود غذائية وصحية وأجهزة صحية لسكان الأغوار في المرحلة الأولى. وكمان بدنا نقدم ملف لوزارة الخارجية الفرنسية ليكون في كمان دعم من الوزارة الخارجية لمشروع تدريب عم نبني فيه مع وزارة الصحة الفلسطينية، ليكون في تدريبات في مجال الصحة لسكان الأغوار وأخصائيين في مجال الصحة في الأغوار. اليوم هذا احنا عم نتقدم في هذه المرحلة الجديدة، ونشكر كثير السكان عفوا مش سكان الأغوار بس المجالس القروية اللي كثير ساعدتنا في بناء المشروع اللي لسه عم نشتغل فيه. يعني ان شاء الله ب 2021 راح تبلش التدريبات، ونتمنى انه يكون في بعد 2021 سنة 2021 ممارسة لهذا المشروع التدريبي، وكمان يعني بنوسع المجالات اللي يكون في كمان مواضيع جديدة نشتغل فيها في المستقبل. Merci. Alors, Neza, tu as rallumé ton micro, peut-être que tu peux prendre la parole. Oui, excusez-moi, je suis connectée de mon portable et de loin et je galère un peu. C'était juste vous dire que ravie d'être à cette réunion avec vous et vous dire ma fierté que
par rapport, on parlait tout à l'heure des parrainages, et donc celui de Bagneux a été voté au dernier conseil municipal, et donc surtout souligner le fait que ce parrainage et la petite contribution de Bagneux au fond ont été votés à l'unanimité, toutes tendances politiques confondues. Bravo. Voilà, Et il n'y a pas de petite contribution, il n'y a que des contributions. Merci. Bon, merci. Ah ben, je ne sais pas comment j'ai fait pour en aligner deux visuels. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on arrive à la fin, peut-être qu'on propose à nos amis palestiniens de dire un mot s'ils veulent rajouter quelque chose. Ensuite, et puis je laisserai la parole à Elias pour conclure. Et puis, ou peut-être, alors c'est Farissa qui me pousse, Abdallah Anati, peut-être que comme représentant des élus qui agissent, peut-être que vous voulez dire un petit mot. Et puis, moi, donc il y a Christelle peut-être qui veut parler aussi, non? Je ne sais pas. Non. Non, c'est. Excusez-moi, je vous ai mis en avant, je ne sais pas pourquoi. بس عبد الله اذا انت لسه معنا يمكن عبد الله je sais pas s'il normalement il est encore là mais اذا بدك يعني تحكي كلمه لانه il est là, il est arrivé là. خلاص تفضل اذا عندك يعني ملاحظات. شكرا جزيلا. أول شيء شكرا على إشراكي، وأنا سعيد بالنقاش والحديث اللي بيتم، وتحية خاصة لأخي وصديقي الأستاذ عازم وجميع الزملاء والزميلات الموجودين معك في القاعة. مهم جدا ما يتم عرضه باستمرار، وأكثر ما يميز هذا اللقاء الثاني اللي بيتم عقده إنه إحنا بنستمع بشكل مباشر للناس اللي عايشين في منطقة الأغوار وللناس اللي بتواجه التحديات بشكل يومي. هذا من جانب ثاني، يعني بشكل وتاريخيا إحنا كهيئات محلية فلسطينية على علاقة وطيدة مع شركائنا من الهيئات المحلية في فرنسا، وأنا تشرفت بالمشاركة في أكثر من مؤتمر ل Decentralized Cooperation ما بين فلسطين وفرنسا، وبشكل واضح احنا قادرين نلمس الاهتمام على المستوى المحلي الفرنسي بالقضايا الفلسطينية. واحنا بننظر لهذه اللقاءات، احنا ما بنتطلع فقط لدعم مادي لمساندة أهلنا وشعبنا في الأغوار، مش هذا الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو نقل التحديات اللي احنا بنعاني منها واللي بنواجهها بشكل يومي، لا سيما اللي شرحوها الإخوة والزملاء اللي عايشين في القرى في الأغوار. نقل هذه التحديات إلى المجتمع الفرنسي من خلال مؤسساتكم وهيئاتكم المحلية والشبكات اللي أنتم فاعلين فيها بفرنسا، ويؤلمنا أنه نسمع أنه قضايا الأغوار ليست موجودة على جدول الأعمال أو ليست ظاهرة بما فيه الكفاية في المجتمع الفرنسي أو المجتمعات الأخرى، مع أنه الأغوار هي سلة فلسطين الغذائية، والأغوار هي الامتداد الرئيسي والحاضن الرئيسي لمشروعنا الوطني الفلسطيني بإقامة دولتنا. آن الأوان باعتقادي لأنه إحنا ننتقل خطوة الشعوب الصديقة من مختلف دول العالم وعلى رأسها فرنسا، آن الأوان ننتقل خطوة إلى الأمام للضغط على الحكومات الوطنية في بلدانكم بفرنسا ابتداء من فرنسا وغيرها من الدول للالتفات والضغط الحقيقي على إسرائيل وعدم الاكتفاء بالإدانات والشجب واستنكار الممارسات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن أطفال يعانوا الترهيب في طريقهم إلى المدارس، والمدارس اللي بنحكي عنها مش المدارس اللي انتم بتشوفوها في باريس وفي ليون وفي هاي المدن اللي انتم موجودين فيها. المدارس هي عبارة عن خيام، أو المدارس هي عبارة عن مناطق مفتوحة طلابنا وأطفالنا بيدرسوا فيها. احنا بنحكي عن ناس مش عمالها بتقدر تشرب مي نظيفة في الأغوار. احنا بنحكي مش عن الحقوق الأساسية، قد تكون أبسط الحقوق الأساسية للإنسان. ومثل ما حكى أخي عازم، من المستغرب جدا إنه احنا في 2021 في ناس بتعاني بهاي الطريقة. باعتقادي إنه الحراك الإنساني في فرنسا يجب أن ينتقل إلى الخطوة للأمام، والضغط على الحكومة الفرنسية قد لا يكون الضغط بشكل مباشر، وإنما لما نفكر في الانتخابات المحلية وغير المحلية تكون الأجندة واحتياجات وأولويات الشعب الفلسطيني كمان دائما حاضرة في أذهاننا. شرفنا جدا وحريصين جدا كاتحاد فلسطين للهيئات المحلية وكبلديات ومجالس محلية فلسطينية
أن نكون فاعلين وأن نرحب فيكم باستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات. قد تكون عام الجائحة، عام كورونا، أعطانا فرص إضافية لأنه نقدر ننظم مثل هذه اللقاءات ونتحدث مع بعض بشكل مباشر. أتمنى أن تستمر هذه اللقاءات، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. يعطيكم العافية جميعا. شكرا جزيلا. شكرا. Abdallah Anati, donc, qui est le directeur exécutif de l'APLA, qui est l'association des collectivités territoriales palestiniennes, qui remercie pour cette initiative qui est très importante pour justement garder le lien et les relations entre les Français et les Palestiniens. Historiquement, les collectivités palestiniennes et françaises ont toujours eu des relations à travers la coopération décentralisée. Abdallah a déjà participé à bon nombre de réunions, de colloques, d'assises en France, et il peut témoigner de l'importance et de l'importance de l'intérêt, en tout cas de l'intérêt des collectivités françaises à la question palestinienne. Ce qui nous importe, c'est pas seulement le soutien financier, ce n'est pas la priorité, mais c'est surtout cette écoute des collectivités françaises, ce soutien politique et de pouvoir parler de tous les challenges de la société palestinienne avec des Français pour pouvoir concrétiser notre souhait d'avoir un État indépendant. La cause de la vallée du Jourdain, en tout cas le dossier de la vallée du Jourdain, et bien sûr n'est pas dans les agendas de travail. Souvent, c'est plutôt un territoire qui n'est pas trop évoqué. Alors que la vallée du Jourdain a une position stratégique très importante, c'est le grenier de la Palestine. On parlait depuis tout à l'heure des richesses et des ressources de la vallée du Jourdain. Aujourd'hui, il faut avoir une nouvelle démarche, il faut passer dans une nouvelle étape qui est celle justement pour chaque pays qui soutient la Palestine, en tout cas ces collectivités, et puis de pouvoir faire justement pression sur nos gouvernements français prioritairement, et puis les autres gouvernements, pour justement forcer Israël à respecter ses engagements, à stopper ces violations quotidiennes à l'égard du peuple palestinien. On parlait des enfants. Les enfants, n'imaginez pas des écoles traditionnelles comme vous pouvez les voir à Paris, à Lyon ou ailleurs en France. Là où j'ai pu visiter des villes françaises et des territoires français, les écoles chez nous, ce sont des camps, ce sont des tentes qui sont érigées pour pouvoir abriter les enfants et pouvoir faire école. Ce sont des lieux ouverts, ce ne sont pas des lieux sécurisés, ce sont des écoles de fortune, mais pas des écoles. Ce ne sont pas des écoles. On parle de l'eau aujourd'hui dans la vallée du Jourdain, on a des habitants qui n'ont pas d'eau potable. Imaginez-vous, aujourd'hui, en 2021, il est tellement étrange d'avoir encore des gens qui ne peuvent pas jouir de leurs droits basiques parce qu'un occupant leur interdit l'accès à ces droits basiques. Donc, l'APLA, donc cette association des collectivités palestiniennes, est très fière de pouvoir continuer ce travail de partenariat avec les collectivités françaises. Cette crise sanitaire, elle a aussi ses bons côtés, si je puis dire, puisqu'elle elle a pu permettre ce type d'initiative comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire de se rencontrer, d'échanger, de pouvoir faire connaître notre situation, de pouvoir donner à voir de nos difficultés. Et on espère que ces initiatives vont continuer et qu'on aura l'occasion de pouvoir avoir ce genre d'échange et voir peut-être le développer, avoir d'autres types d'initiatives pour continuer le combat. Merci. Alors, si vous en êtes d'accord, d'abord, je voulais juste préciser, on nous le précise, qu'il y a parmi nous des représentants de Besançon, dont la ville a un jumelage avec des camps de réfugiés dans la vallée du Jourdain, et qu'il y a des représentants de la ville d'Allonne et de Villiers-Saint-Paul. Il y en a peut-être d'autres que l'on oublie. Ce que je vous propose, c'est que l'on finisse, qu'on laisse la parole
peut-être nos amis Ah oui, palestiniens. pardon, oui. Nos amis palestiniens, enfin, Elias aussi est un ami palestinien, pardon. Nos amis palestiniens de la vallée du Jourdain, s'ils veulent rajouter un mot, ils le rajoutent. Et puis je laisserai la conclusion à Elias, puis je ne rajouterai rien après ses propos, on se quittera. Et je remercie encore de sa présence parmi nous. الأخ عازم بدنا نختمها بعد عبد الله، بدنا نختمها مع الفلسطينيين، يعني ختامها مسك، يعني عبد الله والأخ عازم وبعدين أستاذ إلياس. إذا عندكم يعني كلمة لنختم هالنقاش. أنا بعطي المجال زميلنا إلياس يحكي. هو راح يحكي، هو راح يختمها يعني نهائيا، هو راح بيسكر. احنا مستمعين نسمع لك. احنا نسمع لك. حقيقة يعني أنا بقيم هذا اللقاء كثير إنه رائع، وبنشكر أصدقائنا وأصدقاء الشعب الفلسطيني، وأكيد يعني اللي بتضامن مع شعب مقهور تحت الاحتلال أكيد هم أشخاص رائعين جدا ووطنيين، وهم حقيقة يعني هذا بنم على صدق مشاعرهم اتجاه الشعب الفلسطيني وإيمانهم بعدالة قضيتنا. بنشكرهم، وإحنا أكيد بنرحب بهاي اللقاءات وبهاي التوأمات، إنه وبنتأمل إنه جائحة كورونا تنتهي في القريب العاجل، ونستضيفكم بين أهلكم عند الشعب الفلسطيني في فلسطين والأغوار، من أجل أنكم تشوفوا بأم أعينكم الممارسات اليومية اللي بتم انتهاكها ضد أبناء شعبنا اللي هو شعب أعزل. أهلا وسهلا فيكم، وإحنا سعيدين جدا إنه الأحرار العالم وعلى رأسها الحاضرين بناصروا القضايا العادلة وقضية الشعب الفلسطيني. شكرا كثير. Azam disait justement à juste titre il remercie d'abord tous ses amis français de pouvoir être là ce soir et de témoigner de leur solidarité et de leur soutien à la Palestine, au peuple palestinien. Ceux qui soutiennent le peuple palestinien ne peuvent être que des hommes libres, des femmes et des hommes libres épris de liberté, sincères, qui sont convaincus de la juste cause du peuple palestinien. Nous espérons que la crise sanitaire aura bientôt une fin et que nous vous attendons en Palestine pour vous accueillir dans votre maison palestinienne, dans votre Palestine, puisque c'est la vôtre aussi, et que vous pourrez aussi être témoin de l'hospitalité palestinienne, mais malheureusement aussi des exactions des Israéliens. Nous espérons vraiment vous accueillir dans les meilleurs délais et que nous pourrons accueillir tous les hommes libres qui nous soutiennent et les premiers, ceux qui sont présents ce soir avec nous. Merci. Alors, à Gennevilliers, on dit Choukran Rafiki. Elias, un dernier mot, Elias, et puis on va arrêter. Là, avant tout, les remerciements palestiniens que nous vous présentons. Vraiment, merci d'être là, car sans cette solidarité des peuples, nous ne pourrions pas tenir. Et vous avez été tout le temps à nos côtés. C'est admirable, c'est un acte résistant, ce n'est pas simplement de la solidarité, c'est un acte résistant, car vous vous opposez également à des forces dans vos propres sociétés quand vous vous tenez à nos côtés. Nous sommes des amis parfois coûteux. Et je vois à quel point ça continue, quelle que soit la conjoncture, et Dieu sait si aujourd'hui elle n'est pas désespérante. Donc un grand merci pour déjà cet accueil ce soir, mais également par rapport à tout ce que vous apportez à mon peuple. 3 choses, et ce ne sont pas des conseils, ce sont des échanges.
Ce qu'on a constaté ce soir et qui est très bien et qui est fondamental, c'est que pour défendre une cause, il faut toujours avoir le souci d'aller dans le détail du concret. Bien entendu que les principes sont fondamentaux. L'occupation est illégale, l'occupation est un crime, tout ça est vrai. Mais nous avons entendu ce soir des détails qui nous aident à mieux travailler, à savoir comment agir. C'est très important. Je ne méprise pas du tout l'idéologie ni les principes, au contraire, mais il est très important que ce combat, cette solidarité ait une obsession du détail, car c'est comme cela qu'on saura comment agir. Et puis il y a deux autres thèmes. Il y a le thème de l'impunité. Pour nous battre, parce que pour aider la Palestine, on se bat avec les Palestiniens chez eux, mais on se bat également chez soi, par rapport à sa propre société. La question de l'impunité est fondamentale. Tout cela est en train de pouvoir se réaliser parce que ces colons, ces États voyous, il n'y a pas d'autre terme, sont impunis. Ils fonctionnent sans aucun contrôle, ni du droit international, ni des principes, ni des juridictions, ni de l'ONU, ni de quoi que ce soit. Moi, je vois dans le cadre de l'UNESCO toutes les violations qui sont faites et l'impuissance des organes internationaux. La deuxième chose, je crois, et j'en finirai par là, il faut se battre pour enfin sortir de ce cycle extrêmement trompeur de condamnation qui se termine avec la condamnation. C'est-à-dire, nous avons un nombre incalculable de condamnations qui n'aboutissent pas à des actes. Il faut, je crois, que tout le combat soit celui d'aller de la condamnation à l'action. Et ça, c'est fondamental, mais ça, c'est une lutte qui se passe dans les sociétés où nous sommes. Moi, je suis aujourd'hui en France. Et ça, c'est très important. Voilà, merci, vraiment merci mille fois. بتحب أترجم لك بسرعة اللي قلته أما ماشي الحال؟ على عجالة نعم صحيح. بس سؤالي ما فيك تقول لي غير بلا. لا je vais y venir. شكرت الإخوان الفرنسيين. قلت لهم انه احنا صامدين لانه شعوبهم معنا مش دولهم، ما بدخل مع الدول، مجتمعاتهم وشعوبهم الى جنبنا بالرغم من الظروف الصعبه، وحتى مررنا اوقات بفترات يعني جدا اكثر من الصعبه ما فيها امل، ما تركونا. فشكرا لانه هذا عمل مقاوم مش بس عمل تضامني، هم داخلين بمقاومه بوقوفهم الى جانبنا. نقطتين ثلاثة الباقيين، وهي مش لا نصائح ولا دروس ولكن اقتراحات، أكيد هم عارفينها أحسن مني. أولاً من بعد ما سمعنا كلامك يا أخي، واضح جداً أنه بالنضال وبالتضامن لنكون فعالين. قضية تفاصيل الوضع أساسية، مبادئ عظيمة، ولكن لما بتسمع بالتفاصيل شو عم بيحصل على المستوى اليومي. أنا ما كنتش أعرف أنه في 2050 موقع اللي عليها مواقع بتمنع الناس تتحرك. هي بالنسبة لي معلومة جدا مهمة، لأنه مش بس معلومة عسكرية أو معلومة أمنية، هي معلومة تضر بقضية حقوق الإنسان، لأنه من مبادئ حقوق الإنسان والإنسان حر أن يتجول. أنا فينا أستعملها بشغلي، بقول لهم رجاء خلينا، لأن المبادئ عظيمة وكلنا بنحب المبادئ ونحترم المبادئ، ولكن بدنا نصل لوضع دائما النضال التضامن يكون مبني على تفاصيل، وهذا بأكد كلامك بالأخير أنه نبدأ على اتصال. نقطتين ثانيات، قضايا الأمر الواقع، كله عم بيحصل أمر واقع، فيش قانون، فيش دول، فيش متحدة، فيش شيء، كله أمر واقع. لازم نعمل معارك على قضايا الأمر الواقع. النقطة الثالثة والأخيرة، إنه شبعنا، الحقيقة شبعنا، ما بقى فينا شجب. أنا باليونسكو عندي مكتبي قرارات شجب، ما عندي ولا فعل. متنا من الشجب، عندنا مكتبات عالمية كلها شجب، بس تقف الحركة عند الشجب. بقى هاي قلت لهم هاي جزء من نضالكم في بلادكم، بكفي شجب. خلص برافو وشكرا على الأخلاق وشكرا على المبادئ، ولكن بدنا فعل. بدنا لما في انتهاك
تعملوا خطوة لحتى اللي عم ينتهك يعرف أنه الانتهاك له كلفة مش ببلاش. هاي كان كل الكلام. على كل الله يقويكم، الله يحميكم، وكلنا قلوبنا سوا. شعبنا مش حيمشي زي ما تفضلت وقلت، ما حدا حيشيلنا من الأرض وحنضلنا قاعدين. والسلام عليكم. السلام. Merci beaucoup. Ben, je vous propose que l'on se quitte. Je vais vous quitter comme je l'ai commencé. Je donne un conseil à celles, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu. Lisez le Dictionnaire amoureux de la Palestine d'Elias Sambar. C'est à la fois, il y a tout. Enfin, c'est l'amour d'un homme pour son pays et qu'il est d'une manière écrite qui rend ça sublime. Donc, allez-y, lisez, achetez ce livre. Je vérifiais s'il n'était pas épuisé, donc il n'est pas épuisé. Donc, vous pouvez encore l'acheter. Voilà. Mais je vous ai tellement écouté, Elias, que moi, j'ai fait mon voyage de noces en Palestine. Donc, ça m'a fait envie. Mille merci. Vraiment, mille merci de nous accueillir. Merci. Est-ce qu'on peut proposer à Patrice Leclerc d'acheter ce livre et de le mettre dans sa bibliothèque municipale? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu, dans la bibliothèque de ma ville, qui est une grande ville, Villeurbanne, près de Lyon. Envoyez-moi une adresse, je vais moi vous l'envoyer. Non, mais on l'a. C'est vrai, hein? Envoyez-moi une adresse postale. Ouais. Vous avez mon mail. D'accord. En tout cas, merci beaucoup et merci puis, à tous. Bon courage. شكرا للجميع، شكرا لأصدقائنا الفلسطينيين. Voilà. Et l'an prochain à Jérusalem.